ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شام کو پارٹی ہے، نئی بزنس ڈیل کی خوشی میں۔ تیار رہنا تم، فائز نے آفس جانے سے پہلے اسے حکم دیا تھا۔ میرم کی روح کام گئی تھی۔ ان پارٹیز کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھتی تھی۔ فائز اس کا شوہر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ بزنس میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ اکثر ہی اپنی خوبصورت بیوی کو استعمال کرتا۔ شام کو آنسو بہاتے میرم تیار ہو رہی تھی۔ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ فائز آفس سے آتے ہی اس پر چیخنے لگا۔ اس نے سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن فائز نے اسے اپنی پسند کا سوٹ نکال کر دیا۔ پھر جیسے ہی وہ ماڈرن لباس پہن کر پارٹی میں گئی، فائز کے بزنس پارٹنر ساحل ملک کو وہ بھا گئی۔ اگلے ہی دن وہ فائز کے سامنے ایک ڈیل لے کر پہنچا تھا۔ وہ میرم کو حاصل فائز ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ فائز نے بزنس کو اونچائیوں تک پہنچانے کے لیے محنت سے زیادہ دماغ استعمال کیا تھا۔ بزنس میں فائدے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا اور ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ نقصان برداشت کرنا اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس کی کامیابی کی سبھی تعریف کرتے تھے، کیونکہ اتنے کم وقت میں بزنس کو فروغ دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی فائز وہاں سے اٹھ کر جاتا، لوگ چمگویاں شروع کر دیتے اور اس کا مذاق اڑاتے۔ فائز کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے لیے روپیہ، پیسہ اور بزنس ہی اولین ترجیح تھے، اور ان سب کے لیے وہ کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ اس نے ہر اچھی اور بری چیز کی تمیز کھو دی تھی۔ فائز کا مقصد اپنے بزنس کو ورلڈ وائڈ پھیلانا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی عزت بھی داؤ پر کیوں نہ لگانی پڑے۔ فائز کے بزنس کو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچانے میں نہ صرف اس کی ذہانت بلکہ اس کے غیر اخلاقی ہتھ کنڈوں کا بھی بڑا کردار تھا۔ وہ بزنس پارٹنرشپ بنانے کے لیے نہ صرف اپنی باتوں کا جادو چلاتا بلکہ اپنی بیوی میرم کی خوبصورتی کو بھی استعمال کرتا۔ میرم جانتی تھی کہ وہ صرف اس کی زندگی کا حصہ نہیں بلکہ اس کے کاروبار کا ایک ہتھیار بن چکی ہے۔ شام کی پارٹیوں میں اسے ایسے لباس پہننے پر مجبور کیا جاتا جن سے وہ خود کو بے حد غیر محفوظ محسوس کرتی۔ وہ اپنے شوہر کے مہمانوں کی نظر کا مرکز بن جاتی اور اکثر خاموش آنسو بہا کر رات گزارتی۔ لیکن یہاں فرق کسے پڑتا تھا؟ وہ خود ہی آنسو بہاتی اور خود ہی چپ ہو جاتی۔ جب کبھی اسے بزنس ڈیل کے عوض کسی کے ساتھ رات گزارنی پڑتی تو وہ رات اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ ہوتی۔ ساری رات وہ کانٹوں پر لوٹتی رہتی۔ میرم کو فائز سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی، لیکن وہ مجبور تھی کیونکہ یہ فیصلہ اس کا اپنا تھا۔ والدین کے روکنے کے باوجود میرم نے اپنی مرضی کی اور گھر والوں کے خلاف جا کر فائز سے شادی کی۔ اسے لگتا تھا کہ فائز سے اچھا لائف پارٹنر اسے مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ شادی سے پہلے فائز نے اسے بہت سے خوبصورت خواب دکھائے تھے۔ اس نے میرم کو یہ یقین دلایا تھا کہ وہ اس سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرم کو لگتا تھا کہ فائز سے زیادہ محبت کرنے والا شخص دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ فائز صرف اس کی خوبصورتی میں دلچسپی رکھتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ فائز دور اندیش انسان تھا۔ جب اس نے میرم کو دیکھا تو فوراً ہی اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسانے کی سازش کرنے لگا۔ میرم کی خوبصورتی نے اسے بہت متوجہ کیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ خوبصورت بیوی کا مطلب بزنس میں بلندیاں ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے فائز نے میرم کو ہر لحاظ سے یقین دلایا کہ وہی اس کے لیے بہترین ساتھی ثابت ہوگا۔ فائز نے میرم کو ایک پارٹی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ غور کرنے پر اسے اندازہ ہوا کہ وہاں موجود دیگر لوگ بھی میرم کی طرف متوجہ تھے، کیونکہ اس کی خوبصورتی سب کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کچھ سوچا اور اپنے قدم میرم کی طرف بڑھا دیے۔
रस्मी सलाम दुआ के बाद फाइज ने अपना तारुफ करवाया और साथ ही साथ मीरम की तारीफ करने लगा। कुछ वक्त साथ गुजारने के बाद उनकी अच्छी दोस्ती हो गई और फिर नंबरों का तबादला भी हो गया। अब फाइज रोजाना वक्त निकालकर मीरम से घंटों बातें करता। मीरम को भी फाइज की आदत हो गई थी और यूं उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। एक दिन फाइज ने कहा, मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आना चाहता हूं, तुम अपने वालिदैन से बात करो। मीरम ने अपनी मां को बताया, जिन्होंने ये बात अपने शौहर से की। उन्होंने कहा, ठीक है, मीरम से कहो कि उसे बुला ले। जैसे ही फाइज घर आया, मीरम के वालिद, जो कि एक छोटे पैमाने के बिजनेसमैन थे, फाइज को देखकर ठुठक गए। बिजनेस की दुनिया में सभी एक दूसरे को जानते हैं, तो ये कैसे मुमकिन था कि वो फाइज को ना पहचानते। उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन जब फाइज चला गया तो मीरम से कहा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ये शादी नहीं कर सकता। ये शख्स एक अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन मीरम की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। उसे फाइज से ज्यादा अच्छा इंसान और कोई नहीं लग रहा था। जब उसके वालिद ने सख्ती से मना किया तो मीरम ने भूख हड़ताल कर दी और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने हर वो जिद की जो उसके वालिद को मना सकती थी। आखिरकार मीरम के वालिद ने हार मान ली, लेकिन कहा, अगर तुम फाइज से शादी करोगी तो तुम्हारा इस घर से ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारे लिए तुम मर गई और हम तुम्हारे लिए। ये सुनकर मीरम के दिल को एक लम्हे के लिए झटका लगा, लेकिन जब फाइज ने उसे कॉल की तो वो सब कुछ भूल भाल कर शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गई। उसे लगा कि ये वक्ती होसा है, बाद में वो अपने वालिद को मना लेगी, लेकिन ये उसकी खुशफहमी थी। शादी के बाद शुरू में फाइज ने उसका बहुत ख्याल रखा और उसे मुकम्मल तौर पर अपने होने का यकीन दिलाया। मीरम बेहद खुश थी। उसे लगा कि उसका फैसला बिल्कुल ठीक था, लेकिन उस पर कयामत उस दिन गुजरी जब फाइज ने घर में एक पार्टी का इंतजाम किया। उस पार्टी में तमाम बिजनेसमैन मदऊ थे। इस दिन कोई अहम बिजनेस डील तय होनी थी। जब पार्टी में मौजूद लोगों ने मीरम को देखा तो सभी उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बगैर न रह सके। फाइज मीरम को सबके साथ मुतारिफ करवाने लगा। ये बात मीरम को कुछ अजीब लगी, लेकिन वो चुप रही। जब फाइज की बिजनेस डील तय हुई तो उसके पार्टनर ने डील के बदले मीरम के साथ रात गुजारने की शर्त रखी। यह सुनकर मीरम के होश उड़ गए। पहले तो फाइज खामोश रहा, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने हामी भर ली। ये बात मीरम के लिए कयामत बनकर गुजरी। वो फाइज से झगड़ने लगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो फाइज? क्या ऐसे भी कोई डील होती है? मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई तवाइफ नहीं कि तुम मुझे लोगों के सामने पेश करके अपने वायदे फाइनल कराओगे। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। फाइज ने गुस्से में आकर मीरम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार जो तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे प्यार में पागल होकर तुमसे शादी की है? नहीं मेरी जान, मैंने तो सिर्फ अपने बिजनेस मफाद के लिए तुमसे शादी की है। मुझे पता था कि खूबसूरत लड़कियों की तरफ बिजनेसमैन कितने अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी डील्स फाइनल कर देते हैं। फाइज के अल्फाज मीरम के दिल पर चाकू की तरह वार कर रहे थे। वो जो अपनी मोहब्बत को सब कुछ समझती थी, आज उसी मोहब्बत ने उसकी इज्जत को नीलाम करने का फैसला कर लिया था। आंखों में आंसू लिए वो कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। क्या वाकई मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की? वो खुद से सवाल करने लगी। उसे अपने वालिदैन के अल्फाज याद आ रहे थे, उनकी नसीहतें, उनकी मोहब्बत और वो धमकी कि अगर उसने फाइज से शादी की तो वो हमेशा के लिए अपने वालिदैन को खो देगी। अगले दिन फाइज ने उससे नॉर्मल रवैया अपनाने की कोशिश की, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मीरम के लिए सब कुछ बदल चुका था। वो इस घर की कैदी बन चुकी थी।
ایک ایسی قیدی جس کی کوئی عزت، کوئی خواہش، کوئی رائے نہیں تھی۔ چند دن بعد فائز نے ایک اور پارٹی کا انعقاد کیا۔ اس بار وہ میرم کو پہلے سے زیادہ ماڈرن لباس پہننے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ پہن لو، میرے پارٹنرز کو پسند آئے گا، فائز نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ میرم نے انکار کرنے کی ہمت کی، لیکن فائز کی دھمکیاں اور زبردستی کے سامنے وہ بے بس ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رات بھی اس کے لیے کوئی نئی اذیت لے کر آئے گی۔ پارٹی میں موجود لوگ میرم کی خوبصورتی کی تعریف کرتے رہے اور فائز یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ ایک موقع پر اس نے میرم کو ایک شخص کے ساتھ بات کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس شخص نے میرم کے قریب آتے کہا، آپ بہت خاص ہیں، میں آپ کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر میرم کو شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً خود کو اس شخص سے دور کیا اور فائز کی طرف دیکھا، لیکن فائز کی نظریں صرف اپنے بزنس معاہدے پر مرکوز تھیں۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے میرم کی طرف دیکھا اور کہا، تم فائز کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ میں آفر ہی ایسی کروں گا کہ وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ میرم اس شخص کی مکاری دیکھ کر غصے سے بل کھا کر رہ گئی، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، اور اب تو اس نے صاف الفاظ میں یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ میرم کو لایا ہی اسی مقصد کے لیے ہے۔ اس شخص کی باتوں نے میرم کو اور بھی مایوس کر دیا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ صرف فائز کی خوشی اور بزنس کی خاطر ایک کھلونا بن چکی ہے، جس سے وہ کھیل رہا تھا اور جب چاہتا تھا اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیتا تھا۔ میرم کے دل میں غصہ، نفرت اور بے بسی کا ایک طوفان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ سب راستے میرم نے اپنے لیے خود بند کر دیے تھے۔ میرم کو پتا تھا کہ اب اس کی باقی زندگی ذلت سے گزرے گی اور وہ پیچھے لوٹ کر بھی نہیں جا سکتی۔ اس نے اپنے والدین کی ہر بات کو رد کیا تھا، جو اس وقت وہ سمجھ نہیں سکی۔ اس وقت وہ ان کی نصیحتوں کو اہمیت نہیں دے سکی، لیکن اب وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ کئی بار اس نے فائز کو سمجھانے کی کوشش کی، کبھی پیار سے، کبھی لڑ جھگڑ کر، لیکن فائز کو کسی بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور یہی بات میرم کو لے ڈوبی۔ اب وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، اور فائز اس کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے استعمال کرتا جا رہا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرم اس سب کے لیے تیار ہے یا نہیں، وہ یہ سب چاہتی ہے یا نہیں۔ مگر میرم تو بس اب خدا سے دعا کرتی رہتی تھی کہ اے اللہ، جس گناہ کی بھی سزا مجھے ملی ہے، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے بخش دے اور اس عذاب سے نکال دے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے، اور اسی نافرمانی کی وجہ سے مجھے آج یہ سزا مل رہی ہے، لیکن یا رب، بندہ تو گنہگار ہے، خطا کار، نادان اور بھٹکا ہوا ہے، لیکن تو بخشنے والا، رحیم و کریم ہے، مجھے بھی بخش دے اور اس عذاب سے نجات دے۔ وہ ہر وقت دل میں یہی دعا کرتی رہتی تھی۔ میرم صبح کی نرم روشنی میں گم سم کھڑی کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ باہر چہچہاتے پرندے، نیلا آسمان اور تر و تازہ ہوا میں سکون کا ایک لمحہ تھا، لیکن اس کے دل میں طوفان مچ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں سکون کا یہ لمحہ کتنا مختصر تھا، وہ جانتی تھی۔ شام کو پارٹی ہے، نئی بزنس ڈیل کی خوشی میں، تیار رہنا تم۔ فائز کا سخت لہجہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ الفاظ جو صبح اس نے سنے تھے اس کے دل پر ایک زخم چھوڑ گئے تھے۔ میرم کو ان پارٹیوں کا اصل مقصد کا بخوبی علم تھا۔ یہ محض بزنس ڈیل کی تقریبات نہیں ہوتی، بلکہ فائز کے عزائم کی ایک اور کڑی تھی۔ فائز، جو ایک کامیاب بزنس مین تھا، اپنے کاروباری فائدے کے لیے کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار تھا، اور بدقسمتی سے میرم کی خوبصورتی اس کے ان عزائم کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو صرف ایک شو پیس سمجھتا تھا
जो उसके बिजनेस पार्टनर्स को लुभा सकती थी। दिन भर मीरम खुद को समझाती रही, लेकिन शाम करीब आते ही उसके खौफ ने हकीकत का रूप धार लिया। वो कपकपाते हाथों से सादा सा सूट पहनकर आईने के सामने खड़ी हो गई। जब फाइज ऑफिस से लौटा तो उसकी नजरें गुस्से से भरी हुई थी। ये क्या पहन रखा है तुमने? वो चीखा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसी तकरीब में तुम्हें मेरी पसंद का लिबास पहनना होगा। फाइज ने एक मॉडर्न और चमकदार लिबास मीरम के सामने फेंक दिया। ये पहनो और जल्दी करो, मेहमान आते ही होंगे। मीरम ने लरसते हाथों से वो लिबास पहना। आईने में वो एक मॉडल की तरह लग रही थी, लेकिन उसके अंदर का वजूद टूट रहा था। जैसे ही वो पार्टी में दाखिल हुई, फाइज के बिजनेस पार्टनर साहिल मलिक की नजरें उस पर जम गईं। आपकी बीवी वाकई बहुत खूबसूरत है, साहिल ने फाइज से कहा, और उसके लबों पर एक मायनी खेज मुस्कुराहट थी। साहिल के कहने पर फाइज की बाछें खिल गईं और उसने कहा, आप चाहें तो आप भी इससे फायदा उठा सकते हैं। फाइज ने एक आंख विंक करते हुए साहिल को कहा। उसे पता था कि साहिल का नाम बिजनेस की दुनिया में कितना ऊपर है, तो वो साहिल से अपनी बीवी को मुतारिफ करवाने लगा। मीरम चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी तारीफ हो रही है या कोई उसे पसंद कर रहा है। मीरम का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर साहिल ने फाइज से कहा, क्या बात है? मुझे लगता है कि आपकी बीवी की तबीयत खराब है। देखें कैसे इसका चेहरा मुरझाया हुआ है। फाइज ने मीरम की तरफ सख्त नजरों से देखा और उसकी कमर पर दबाव बढ़ाया, जिसका मतलब था कि मुस्कुराओ। मीरम ने पुरशिकवा निगाहों से फाइज को देखा, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा वो मीरम को सख्त नजरों से घूरने लगा। साहिल ये सब कुछ दिलचस्पी से देख रहा था। फिर कुछ ही देर में उन दोनों से एक्सक्यूज करता हुआ साइड पर चला गया और उसके जाते ही फाइज मीरम को बुरा भला सुनाने लगा। उसने कहा, ऐसा बुरा मुंह लेकर पार्टी में खड़ी हो। मेरे साथ रहना है तो मेरे मुताबिक चलना होगा। अब मैं तो तुम्हें बिना मुस्कुराहट के ना देखूं। तुम्हारे चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट होनी चाहिए। तुम्हें पता है कि यह साहिल कितना बड़ा बिजनेसमैन है। अगर इसके साथ हमारी डील हो गई तो हम करोड़ों में खेलेंगे। इसलिए जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा करती जाओ। खबरदार, अगर तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें ऐसी अजियतनाक सजा दूंगा कि तुम याद रखोगी। ये कहकर फाइज वहां से चला गया। मीरम ने आंखों में आई नमी को साफ किया और मुस्कुराते हुए मेहमानों से मिलने लगी, लेकिन साहिल की नजरें मीरम पर टिकी हुई थी। उसको मीरम की आंखों में आंसू अजीब लगे। उसे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था कि फाइज उसके साथ जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी मर्जी के खिलाफ है। जब पार्टी खत्म हुई तो मीरम को कुछ सुकून हुआ कि आज कोई भी ऐसी डील नहीं हुई, लेकिन ये सुकून कुछ ही देर का था। जब साहिल ने फाइज से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं कल आपके दफ्तर आऊंगा और वहां बैठकर आपस में बिजनेस डील करेंगे। ये सब कहते हुए उसकी नजरें मुसलसल मीरम पर थीं, जो कि साहिल की बात सुनकर बहुत घबरा गई थी। वहीं फाइज हाथ मिलाते हुए बहुत खुश हुआ और कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप कल जब मर्जी आ जाना। मैं आपका दिल से वेलकम करता हूं। फाइज का जवाब सुनकर साहिल के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट आई और कहा, ठीक है, फिर कल मुलाकात होगी। ये कहकर वो चला गया। फाइज खुशी से मीरम को गले लगाने लगा और कहा, मुझे यकीन है ये डील हमारी ही होगी और तुम खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो और ये सड़ा हुआ चेहरा लेकर मत जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर मीरम गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और कहा कि तुमसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। कितने बेगैरत हो तुम, जो ये सब पाने के लिए अपनी बीवी और अपनी इज्जत का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम्हें जरा सी भी गैरत नहीं? ये सुनकर फाइज के माथे पर बल पड़ गए और गुस्से से कहने लगा,
ये इज्जत और गैरत का लेक्चर मुझे मत दो। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा है उसके पास इज्जत भी है, और जिसके पास पैसा नहीं उसके पास इज्जत होते हुए भी इज्जत नहीं है। इसलिए अपनी बकवास बंद रखो और कल के लिए तैयार रहो। इतना कहकर फाइज अपने कमरे में चला गया और मीरम वहीं खड़ी रोती रही। मीरम की आंखों में आंसू थे और उसका दिल बेहद भारी महसूस हो रहा था। फाइज की बातों ने उसके अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया था। वो सोच रही थी, क्या वाकई पैसा ही सब कुछ है? क्या इज्जत और गैरत की कोई कीमत नहीं? उसकी जिंदगी में ये लम्हा एक नया मोड़ ले आया था, जहां उसकी अपनी इज्जत और खुददारी को चैलेंज किया जा रहा था। वो जानती थी कि साहिल के साथ होने वाली डील उसके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन फाइज की बेहिसी और खुदगर्जी ने उसके दिल को तोड़ दिया था। सुबह फाइज ने अपने ऑफिस में साहिल मलिक को खुशामदीद कहा। साहिल के हाथ में एक मोटी फाइल थी जो किसी अहम डील का सबूत लग रही थी। दोनों ने रस्मी बातचीत के बाद बिजनेस के मामलात पर बात शुरू की। ये डील सिर्फ आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका नहीं, बल्कि आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। फाइज ने मुस्कुराकर कहा, आपकी पेशकश सुनने के लिए मैं बेताब हूं। देखिए मिस्टर फाइज, मैं सीधी और साफ बात करता हूं। इस डील के बदले में मुझे आपकी बीवी चाहिए, क्योंकि कल रात आपकी बीवी को देखने के बाद ही मैं ये फैसला कर पाया। बल्कि आपको एक मौका देना चाहिए खुद को साबित करने के लिए। फाइज मुस्कुराकर बोला और कहा, आप जब चाहें मेरी बीवी को हासिल कर सकते हैं, बस आपके एक फोन कॉल की देर है। ये सुनकर साहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन आंखों में अजीब सी सुर्खी की रमक थी, या शायद गुस्सा था। लेकिन ये तासुर फाइज नहीं देख पाया, क्योंकि वो तो इसी में खुश था कि उसे करोड़ों का नफा हो रहा है। साहिल को उसकी तरफ बगौर देख रहा था। उठते हुए कहा, तो ठीक है मिस्टर फाइज, शाम को मैं खुद आपकी बीवी को लेने आऊंगा, आप बस तैयार रखना उसे। फाइज ने जल्दी से उठकर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बेफिक्र रहें, मेरी बीवी बिल्कुल तैयार होगी। इतना कहकर साहिल फाइज से बगैर हाथ मिलाए वहां से चला गया। फाइज बार बार वो फाइल देख रहा था जिस पर साहिल के सिग्नेचर्स थे। वो बहुत खुश था और फौरन ही घर चला गया। घर जाते ही उसने मीरम से कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पार्लर लेकर चलता हूं। तो मीरम ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों, पार्लर क्यों जाना है? मुझे तो पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर फाइज ने कहा, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं। चलो जल्दी से कपड़े चेंज करो और नीचे आओ। मीरम बेदिली से तैयार होकर नीचे की जानिब आई तो फाइज ने उसे गाड़ी में बैठते हुए देखा और खुद भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सारा रास्ता खामोशी से गुजरा। पार्लर के सामने पहुंचकर फाइज ने कहा, अपनी पूरी बॉडी का मसाज करवाना और फेशियल वगैरह सब कुछ करवाना, और जब सब हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। खबरदार, अगर तुमने भागने की कोशिश भी की, मेरी नज़र हर वक्त तुम पर है। अगर तुमने ऐसा कोई कदम उठाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये सुनकर मीरम खामोश रही और चुपचाप पार्लर में चली गई। वहां जाकर उसने जैसा फाइज ने कहा था सब कुछ वैसा ही करवाया, फिर उसको कॉल कर दी। फाइज मीरम को निखरा निखरा देखकर मुस्कुराने लगा और कहा, परफेक्ट, बस अब जल्दी से घर जाकर तैयार हो जाना, कुछ ही देर में साहिल आएगा तुम्हें लेने के लिए, तुमने आज उसके साथ जाना है। घर पहुंचकर उसने मीरम को एक ड्रेस दिया जो कि उसने अभी अभी खरीदा था। मीरम ड्रेस पहनकर बिल्कुल तैयार खड़ी थी कि नीचे से हॉर्न की आवाज़ आई तो फाइज मीरम को लेकर नीचे आया और साहिल की गाड़ी में बिठा दिया। साहिल ने मीरम की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी। रास्ते में उसने मीरम को एक नज़र देखा और पूछने लगा, कैसी हो?
मीरम ने उसकी तरफ देखकर तल्खी से कहा, कैसी हो सकती है एक बेगैरत इंसान की बीवी जो उसे हर रोज एक नए मर्द के सामने पेश करे ताकि उसके बिजनेस को फायदा हो सके। ये सुनकर साहिल चुप कर गया और कुछ नहीं बोला। गाड़ी जब घर पहुंची तो साहिल उतरकर मीरम की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे लेकर कमरे में बिठाया और खुद उसके लिए खाने का इंतज़ाम करने के लिए चला गया। कुछ ही देर में साहिल ट्रॉली में बहुत से लवाजमात सजा कर लाया और मीरम के सामने पेश किया। मीरम उसे देखने लगी। आज तक किसी ने भी इस तरह से उसे ट्रीट नहीं किया था। जिसके पास भी गई सब सिर्फ अपना मतलब निकालते थे और उसे चलता कर देते थे। साहिल उसकी नज़रों का मतलब समझते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा, पहले आप खाना खा लें, मुझे पता है कि आपने कुछ नहीं खाया होगा। इसी परेशानी में रहकर कि फिर से किसी के सामने पेश होना है। ये सुनकर मीरम और भी ज़्यादा हैरान हुई। चंद लम्हों के लिए मीरम खामोश रही। उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। उसे साहिल की बातों में सच्चाई और ख्याल महसूस हो रहा था। उसने खाने के लवाजमात को देखा और फिर साहिल की तरफ नज़र डाली। साहिल की आंखों में कुछ ऐसा था जो मीरम ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक नरम और खालिस मोहब्बत का रंग था, जैसे वो वाकई उसका ख्याल रखना चाहता हो। शुक्रिया साहिल, उसने आहिस्ता से कहा और फिर खाने का आगाज़ किया। साहिल चुपचाप उसके सामने बैठा रहा और उसकी हर हरकत को बगौर देख रहा था। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है मीरम, लेकिन अब तुम्हें खुद इन सबको चीज़ों से आज़ाद कराना होगा, साहिल ने नरम लहजे में कहा। मीरम ने उसकी तरफ नज़र डाली और थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहा। फिर आहिस्ता से बोली, कभी कभी इंसान को अपनी ज़िंदगी में इतनी तकालीफ का सामना करना पड़ता है कि वो सोच भी नहीं सकता, और वो चाहकर भी उन तकलीफ़ों से नहीं निकल पाता। और वैसे भी मैं आज़ाद होकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं जहां मैं जा सकूं। साहिल ने सर हिलाकर कहा, यह सच है, लेकिन क्या तुम फाइज के साथ खुश हो? साहिल ने सवाल किया। एक लम्हे के लिए मीरम चुप हो गई, लेकिन फिर रोंदी हुई आवाज़ में बोली कि मैं इन सब चीज़ों से तंग आ गई हूँ और एक इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये सब नामुमकिन है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ इन सब से पीछा नहीं छुड़ा सकती। लेकिन तुम क्या जानती हो कि मैं तुम्हें कब से जानता हूँ? ये सुनकर मीरम ने साहिल के चेहरे की तरफ देखा और पूछने लगी, क्या मतलब है आपका? साहिल मुस्कुराने लगा और कहा, मैंने तुम्हें आज से 2 साल पहले एक रेस्टोरेंट में देखा था और वहीं तुम मेरे दिल को भा गई थी। लेकिन इससे पहले कि मैं तुमसे बात करता या कुछ पूछता, मुझे मेरे घर से कॉल आई और इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा। लेकिन दोबारा फिर हमारी ना तो मुलाकात हुई और ना ही कहीं तुम नजर आई। लेकिन मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाया, और परसों जब मैंने तुम्हें पार्टी में देखा तो बहुत खुश हुआ। लेकिन जैसे ही पता चला कि तुम फाइज की बीवी हो तो दुख की एक लहर मुझ में दौड़ गई और मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया कि तुम और फाइज जैसे इंसान की बीवी, ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब तुम्हारे चेहरे की तरफ देखा तो मैं समझ गया कि तुम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। और मुझे ये भी पता है कि फाइज जैसे इंसान के साथ कोई भी खुश नहीं रह सकता। वो बहुत ही मतलब परस्त और बेगैरत इंसान है। अब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिला सकता हूं और तुम्हें अपनाने के लिए भी तैयार हूं। ये सुनकर मीरम को झटका लगा और कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं आपके काबिल नहीं हूं? और अगर आप मुझे कहीं भी लेकर गए तो लोग आपका मजाक बनाएंगे और आप पर हंसेंगे। इन सब के बावजूद भी क्या आप मुझे अपनाना चाहते हैं? साहिल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और कहा, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे तुम्हारी रजामंदी की जरूरत है। मीरम ने उसके चेहरे पर मौजूद संजीदगी को देखा
اور پھر ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ ساحل کے ساتھ یہ نئے تعلقات کی شروعات کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن اس کے ذہن میں اب بھی کئی سوالات تھے کہ کیا واقعی ساحل مجھے عزت دے گا اور مجھے ایک اچھی زندگی مہیا کرے گا، یا پھر یہ سب بھی ایک دھوکہ ہے، فائز کی طرح۔ اس نے بھی تو شادی سے پہلے مجھ سے ایسی ہی باتیں کی تھیں، لیکن اسے فائز سے چھٹکارا بھی چاہیے تھا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے چہرے کو پڑھتے ہوئے ساحل نے کہا، مجھے پتا ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو، یہی نا کہ کیا میں بھی تمہیں فائز کی طرح دھوکہ تو نہیں دوں گا۔ مجھے پتا ہے اس نے تمہیں اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں پھنسایا ہوگا اور پھر ہی تم کو راضی کیا ہوگا شادی کے لیے، لیکن میں ایسا بالکل نہیں ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں بھی کرنی تب بھی میں تمہیں فائز سے چھٹکارا دلانے میں مدد کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ یہ سن کر میرم نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے فائز سے چھٹکارا دلوائیں، پھر میں سوچتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ یہ سن کر ساحل نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، ٹھیک ہے، اب تم ادھر رہو بنا کسی ٹینشن کے، میں تب تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا جب تک تم سے نکاح نہیں ہو جاتا۔ میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا حرام رشتہ تمہارے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ جب بھی تمہارے قریب آؤں گا تمہیں نکاح میں لے کر تبھی تمہارے قریب آؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اب جلدی سے یہ ڈریس چینج کرو۔ تو میرم سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ میرے پاس تو اور کوئی ڈریس نہیں، پھر میں کیسے چینج کروں؟ ساحل نے مسکرا کر کہا، میرا کوئی بھی کیجول ڈریس لے لو، وہ پہن لو، پھر صبح میں تمہارے لیے ڈریس لے آؤں گا، اور ساتھ میں تمہارے لیے آزادی کی خوشخبری بھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھانے کی ٹرالی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا، اور میرم اس کی الماری سے کپڑے دیکھنے لگی۔ ایک ٹراؤزر شرٹ اس نے دیکھی اور وہ لے کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی اور فوراً ہی چینج کر لیا۔ وہ ٹراؤزر شرٹ میں بالکل چھپ گئی تھی، کیونکہ ساحل تو ایک باڈی بلڈر انسان تھا، جبکہ میرم سمارٹ سی لڑکی تھی۔ اس نے بازو وغیرہ فولڈ کر کے ٹراؤزر اور شرٹ کو ٹھیک کیا اور سکون کا سانس لیا، پھر وہیں بیٹھ کر ساحل کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیا مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ نہیں، لیکن جہاں میرے ساتھ اتنا برا ہوا ہے تو کیوں نہ ایک بار پھر قسمت کو آزما لیا جائے، شاید خدا نے میری دعائیں سن لی ہوں اور مجھے ایک نیا موقع دے دیا ہو۔ یہ سب سوچتے سوچتے وہ بہت تھک چکی تھی، لیکن اسے آج سکون کی نیند آنے والی تھی، کیونکہ وہ ڈر رہی تھی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسی لیے وہ پچھلی رات بھی سو نہیں سکی تھی۔ لیکن اب اسے یہ سکون تھا کہ اگلے 2-4 دن تک تو اسے کسی کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا، اور یہی اس کے لیے سب سے بڑی سکون والی بات تھی۔ اگلے دن ساحل نے فائز سے ملاقات کی اور اس کی زندگی کے ایک نئے موڑ کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ میرم کو فائز سے چھڑوا لے گا تو اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ ساحل نے رسمی دعا سلام کے بعد سیدھا مدعے پر آتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے ایک نئی ڈیل لایا ہوں۔ یہ سن کر فائز نے ساحل کی طرف دیکھا اور کہا، کیسی ڈیل کی بات کر رہے ہو؟ ساحل نے سنجیدگی سے فائز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے بزنس کا ایک حصہ دے سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے تمہاری بیوی ہمیشہ کے لیے چاہیے، مطلب تم اسے طلاق دے دو۔ یہ سن کر فائز حیرت زدہ رہ گیا اور بولا، ایسا کون سا جادو کر دیا میری بیوی نے تم پر کہ تم اپنے بزنس کا ایک حصہ مجھے دینے پر تیار ہو گئے؟ ساحل نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے مزید آفر دیتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ میں تمہارے بزنس کو ورلڈ وائڈ کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہوں۔ اپنے بزنس کی ورلڈ وائڈ ہونے کی بات سن کر فائز کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹے، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ کتنا خوش ہے۔ اس نے کہا، اگر میں نہ مانوں تو؟ ساحل نے مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے جانتے ہو
मेरी अप्रोच कहाँ तक है, और तुम्हारा जितना भी बिजनेस है मैं उसे 1 सेकंड में बुलंदियों से ज़मीन पर ला सकता हूँ, और तुम जानते हो कि मैं ये सब कर सकता हूँ। ये सुनकर फाइज परेशान हो गया और बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ये सब मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर साहिल ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ अपने बैग से कुछ पेपर्स निकाले और फाइज की तरफ बढ़ा दिए। फाइज ने देखा कि वो डाइवोर्स पेपर्स थे। उसने पेपर्स पर साइन करने से पहले साहिल की तरफ देखा और कहा, आपके बिजनेस के हिस्से के पेपर्स कहाँ हैं? ये सुनकर साहिल हंसने लगा और कहा, तुझसे बड़ा कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। साथ ही उसने कुछ और पेपर्स निकालकर फाइज को दिखाए। साहिल की बात सुनकर फाइज ने कहकहा लगाया और कहा, इसी कमीनेपन की वजह से तो मैं आज इतना कामयाब हुआ हूं। साहिल ने नफी में सर हिलाया और कहा, ये तो बस तुम्हारी अल्लाह ने रस्सी ढीली छोड़ी हुई है। अभी भी खुदा से डर जाओ और तौबा कर लो। जिस दिन खुदा ने तुम्हारी रस्सी खींची तुम किसी काबिल नहीं रहोगे। साहिल की बात सुनकर फाइज मुस्कुराया और डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करते हुए कहा, आप बस अब इन पेपर्स पर साइन करके मुझे पकड़ा दें, बाकी अल्लाह को मैं खुद मना लूंगा। ये सुनकर साहिल ने गहरी सांस भरी और उन तमाम पेपर्स पर साइन करके फाइज की तरफ बढ़ा दिए। फाइज ने खुशी से वो पेपर्स लिए, उन्हें संभाला और कहा, जाएं, अब इन पेपर्स पर मीरम से भी साइन करवा लें और इनकी कॉपी मुझे भेज देना। साहिल ने जवाब दिया, इस बात की फिक्र तुम मत करो, वो मैं खुद कर लूंगा। ये कहते हुए वो उठा और सीधा बाजार की तरफ रवाना हो गया। बाजार पहुंचकर साहिल ने मीरम के लिए कुछ कपड़े और दीगर ज़रूरी अशिया खरीदी और फिर घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने मीरम को आवाज़ देना शुरू की। मीरम जब उसकी आवाज़ सुनकर नीचे आई तो साहिल मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। उसने अपने बैग से पेपर्स निकाले और मीरम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, अपनी आज़ादी का परवाना। मीरम ने बेयकीनी से साहिल की तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह काम इतनी जल्दी हो जाएगा। उसने पेपर्स लेते हुए सवाल किया, क्या वाकई फाइज ने मुझे तलाक दे दी? वो माना कैसे? साहिल हंसने लगा और कहा, उस जैसे लालची इंसान से कुछ भी करवाना बहुत आसान है। बस उसे थोड़ा सा लालच दे दो तो वो फौरन हर काम करने को मान जाएगा। मीरम ने साहिल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आपने उसे किस चीज का लालच दिया? साहिल ने जवाब दिया, छोड़ो इस बात को, तुम बस इन पेपर्स पर साइन करो और मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाओ। मीरम ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे जानना है आपने क्या डील की है। साहिल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैंने अपने बिजनेस का एक हिस्सा उसे दे दिया और कहा कि मैं तुम्हारे बिजनेस को वर्ल्ड वाइड करने में मदद करूंगा। ये सुनकर मीरम की आंखों में आंसू आ गए। उसने जज्बाती लहजे में कहा, आपने मेरे लिए इतना कुछ कुर्बान कर दिया। साहिल मीरम के करीब आया, उसके आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मीरम ने गहरी सांस भरकर पेपर्स पर साइन किए और उन्हें साहिल की तरफ बढ़ा दिया। साहिल ने पेपर्स पकड़ते हुए कहा, मुबारक हो, और एक शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। और साहिल ने कहा, ये लो, इसमें तुम्हारे कपड़े और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं वो भी ले आऊँगा। और हाँ, तुम बेफिक्र होकर यहाँ अपनी इद्दत पूरी करो। उसके बाद सोच समझकर अपना फैसला करना और मुझे बता देना। मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं, जो चाहोगी वैसा ही होगा। ये सुनकर मीरम ने नम आंखों से उसका शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने गहरा सांस भरा। मीरम ने शॉपिंग बैग को बेड पर रखा और धीरे से बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी नम थीं और दिल अजीब से जज्बात की गिरफ्त में था। बैग खोला
تو اندر سے نئے کپڑے اور کچھ ضروری اشیاء دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے۔ کتنا خیال رکھتے ہیں وہ میرا، میرم نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ایک خوف اور بے یقینی بھی تھی کہ آگے کیا ہوگا، کیا وہ اپنی زندگی کا فیصلہ صحیح کر پائے گی۔ میرم نے کپڑے سمیٹ کر ایک طرف رکھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما اور مجھے وہ راستہ دکھا جو میرے لیے بہتر ہو۔ کچھ دیر خاموشی میں گزر گئی، پھر میرم نے آئینے میں خود کو دیکھا، اپنی زندگی کے ان اتار چڑھاؤ کو یاد کیا جنہوں نے اسے یہاں تک پہنچایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا، کیونکہ یہ فیصلہ اس کی پوری زندگی بدل سکتا تھا۔ اسی دوران ساحل کمرے کے باہر آ کر رکا۔ وہ میرم کو آواز دینے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن رک گیا۔ اندر سے خاموشی محسوس کر کے اس نے سوچا شاید میرم کو ابھی اکیلا رہنے کی ضرورت ہے۔ ساحل نے دروازے کے پاس رک کر دل میں کہا، میرم میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے جو بھی ہو، اور پھر واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑا، دل میں سکون لیے کہ اس نے اپنی طرف سے میرم کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ دن تیزی سے گزرتے چلے گئے اور میرم کی عدت بھی پوری ہو گئی۔ اس دوران ساحل نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے میرم کو تکلیف ہو۔ عدت کے دوران میرم نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی عدت پوری ہوئی، اگلے ہی دن شام کو میرم ساحل کے کمرے کی طرف گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے ہی اجازت ملی تو وہ کمرے میں کھڑی ہو کر ساحل کی طرف دیکھنے لگی۔ ساحل نے میرم کو اپنے کمرے میں دیکھا تو فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، خیریت، کوئی کام تھا کیا؟ میرم نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنی قسمت ایک دفعہ پھر آزمانا چاہتی ہوں، کیا پتہ اس دفعہ میری قسمت میرا ساتھ دے ہی دے۔ یہ سن کر ساحل بہت خوش ہوا اور کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں خوش رکھوں گا اور تمہیں ہر تکلیف سے دور رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرم نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، کل ہی آپ نکاح خواہ کا انتظام کر لیں۔ ساحل نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ اگلے ہی دن دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ساحل نے میرم کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آج سے تمہاری نئی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ پھر اسے لے کر بیڈ پر بٹھایا اور کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دونوں ایک دوسرے میں مگن ہو گئے۔ میرم ساحل کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی اور ساحل نے بھی میرم کو ہر طرح سے خوش رکھا۔ اب میرم کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا، لیکن پھر اس کے دل میں ایک بوجھ تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ بوجھ کیسا ہے۔ ایک دن جب ساحل گھر آیا تو کچھ دیر بعد میرم نے ساحل سے کہا، مجھے ماما بابا کے گھر جانا ہے، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میرے دل پر جو بوجھ ہے وہ مجھے جینے نہیں دے رہا اور ہر پل مجھے غلطی کا احساس دلاتا ہے، مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ یہ سن کر ساحل نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی چینج کر کے آتا ہوں، پھر ہم لوگ چلتے ہیں۔ میرم نے ہاں میں سر ہلایا اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں میرم کے ماں باپ کے گھر پہنچ گئے۔ بیل دینے پر اس کی ماں باہر نکلی۔ میرم کو دیکھ کر پہلے تو بہت خوش ہوئیں، لیکن پھر اچانک منہ موڑ لیا۔ میرم رونے لگی اور آگے بڑھ کر اپنی ماں کو زبردستی گلے لگا لیا اور کہا، اپنی بیٹی کو معاف نہیں کریں گی؟ پہلے ہی میں نے آپ کی نافرمانی کی وجہ سے بہت سزا بھگتی ہے۔ وہ بھی آخر ماں تھی، انہوں نے ایک عرصہ اپنی بیٹی سے دور رہ کر گزارا تھا، اور وہ بھی اکلوتی بیٹی سے۔ انہوں نے میرم کو اپنے حصار میں لیا اور اپنے گلے سے لگا کر روتے ہوئے اندر لے گئیں۔ ساحل بھی ساتھ میں ہی اندر آیا تھا۔ میرم کی ماں نے اس کی طرف دیکھتے کہا، بیٹا یہ کون ہے؟ تو میرم نے اپنی ماں کو روتے ہوئے ساری کہانی سنائی
और साहिल के बारे में भी बताया तो उसकी माँ ये सुनकर बहुत रोई और साहिल का शुक्रिया अदा करने लगी। मीरम ने इधर उधर देखते पूछा, मामा बाबा कहाँ है? उसकी माँ ने जवाब दिया, वो ऑफिस गए हैं, बस आने ही वाले हैं। अभी वो बैठे बातें ही कर रहे थे, इतनी देर में मीरम के वालिद भी घर में दाखिल हुए और सामने मीरम को देखकर कहने लगे, ये इस घर में क्या कर रही है? इसे यहां आने की इजाजत किसने दी? बाप की बेरुखी देखकर मीरम रोने लगी और हाथ बांधकर माफी मांगने लगी और कहा, बाबा मुझे माफ कर दें, वाकई मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन मैं अपनी उस गलती का खमियाजा भुगत चुकी हूं। हमें सोचना चाहिए, हमारे वालिदैन हमेशा हमारे लिए ही ठीक सोचते हैं, लेकिन वो वक्त ऐसा होता है कि हमें सब कुछ गलत लगता है और वो हमें अपने दुश्मन लगते हैं। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा हमें बाद में होता है, जब हम सज़ा भुगत रहे होते हैं। फिर पछताते हैं कि काश वालिदैन की बात मान लेते और आज इस हाल में ना होते। ये कहते हुए वो हाथ बांधते हुए ज़ारो कतार रो रही थी। उसके आंसू उसके वालिद से बर्दाश्त नहीं हुए। उन्होंने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। फिर उनकी नज़र साहिल की तरफ गई तो मीरम को सवालिया नज़रों से देखने लगे। मीरम ने बताया, ये मेरे शौहर हैं, मैंने फाइज से डाइवोर्स ले ली है और इसमें मेरी साहिल ने ही मदद की है। तो वो साहिल को तशक्कुर भरी निगाहों से देखने लगे और उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने इनकी बेटी को जहन्नुम से निकाल लिया। फिर यूं ही बातों बातों में काफ़ी रात हो गई तो मीरम के वालिद ने इसरार किया कि अब वो लोग आज की रात इधर ही रहें। मीरम ने भी साहिल को कहा तो वो मान गया और कहा ठीक है। अगले दिन जब वो लोग घर पहुंचे तो मीरम ने साहिल से बैठते हुए कहा, मैंने आपसे एक बात करनी है। साहिल ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? तो मीरम ने कहा, आपने कहा कि अगर फाइज मुझे डाइवोर्स देगा तो आप उसे उसका बिजनेस वर्ल्ड वाइड फैलाने में मदद करेंगे? साहिल ने हाँ में गर्दन हिलाई तो मीरम ने कहा, आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, बल्कि उसे अब सजा देने का वक्त आ गया है। उसके बिजनेस को आप नुकसान पहुंचाएंगे, वो भी स्लो डोज में, आहिस्ता आहिस्ता। उसे भी तो पता चले कि तकलीफ देना क्या होता है। साहिल ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या वाकई तुम ऐसा चाहती हो? तो मीरम ने कहा, हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। तो साहिल ने कहा, ठीक है, समझो तुम्हारा काम हो गया। और फिर साहिल ने मीरम के कहने पर फाइज के बिजनेस को ऊंचाइयों से पस्ती की तरफ लाना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता वो इस कदर नुकसान में चला गया कि उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। फाइज की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो अपनी कंपनी के बहरान का सामना कर रहा था। उसके कारोबार की साख बुरी तरह मुतासिर हो चुकी थी और उसके माली हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। वो इस कदर परेशान था कि अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कारोबार को बचाने में नाकाम हो रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मगर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसका नुकसान किस तरफ से हो रहा है। एक दिन फाइज को अचानक साहिल का ख्याल आया। वो उसे फ़ोन करने की कोशिश करने लगा, मगर साहिल ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। उसके जहन में शुकूक व शुबहात थे, मगर वो समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो ये जानना चाहता था कि आखिर वो किस वजह से मुसलसल नाकाम हो रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी हालत देखकर मीरम को दिली सुकून मिला और एक दिन फिर वो फाइज से मिलने गई और कहा, कैसा जा रहा है तुम्हारा बिजनेस? मैंने सुना है बहुत नुकसान हो गया। क्या दोबारा तुम्हें खूबसूरत बीवी नहीं मिली जिसके बदले में तुम इतनी डील्स करते थे? तो फाइज ने मीरम की तरफ देखा और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, वाकई में मैंने बहुत गलत किया। यह एहसास मुझे अब हो रहा है। मुझे पता है कि जब जब मैं डील्स करता था तब तब लोग मेरी कामयाबी पर मेरी पीठ पीछे बातें करते थे, लेकिन मैं सब कुछ इग्नोर करता रहा और आज इस मुकाम पर हूँ
कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मीरम ने उसको तरस भरी नज़रों से देखा और कहा, मैं चाह कर भी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन शुक्र है मेरी तुमसे जान छूट गई और अब मैं साहिल के साथ बहुत खुश हूँ। उसने मुझे वो इज्जत दी जो तुम कभी नहीं दे सके। तुम जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वो वापस चली गई और फाइज अपनी ही लगाई हुई आग में जलता रहा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।